أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Jamaah Masjid Babul Ulum SMK Negeri 18 Jakarta rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah
dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang sangat spesial, yakni hari Jumat yang bersamaan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut qaul masyhur terjadi di malam tanggal 27 Rajab, yang artinya Jumat saat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Diterangkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Kudus, yang diijazahkan oleh para ulama, para masyayikh, para habaib dan para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar di Jumat terakhir di bulan Rajab, di saat khotib sedang khutbah atau di saat khotib sedang duduk di antara dua khutbah, atau saat khotib sedang berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat di khutbah yang kedua, para ulama mengijazahkan kepada kita agar membaca doa Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Saya sebagai khotib barusan telah membaca sebelum saya menyampaikan khotib. Bagi hadirin bisa membaca ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, atau membacanya di saat khotib saat membaca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat di saat khutbah yang kedua. Ketika itu dibaca di akhir bulan Rajab di Jumat terakhir, maka insya Allah selama 1 tahun sampai Rajab yang akan datang, rizki kita akan mengalir dengan kencang, rizki kita akan mengalir deras dengan kencang. Bahkan diterangkan juga oleh pengarang Syarah Simtud Durar, yakni Kiai Ghazali Fathullah lan Bulan Sampang Madura, bukan hanya rizki yang oleh Allah akan diluaskan, tapi umurnya pun juga akan dipanjangkan oleh Allah. Karena rizki manusia berkaitan erat dengan umur manusia. Selama rizkinya masih luas, masih banyak, belum habis, maka dia tidak akan pernah meninggal dunia. Maka ketika rizki kita luas, insya Allah umur kita juga akan dipanjangkan oleh Allah, agar kita makin memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saking spesialnya bulan Rajab, hingga Nabi mengatakan inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Ditafsirkan oleh para ulama syahrullah ay syahrul istighfar, bulannya Allah, yaitu bulan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama khusus di bulan Rajab memerintahkan, menganjurkan, mengijazahkan kepada kita untuk membaca istighfar yang khusus dibaca di bulan Rajab, yakni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya dibaca sebanyak 70 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku, warhamni, rahmati aku, sayangi aku, wa tub alaiyah, dan terimalah taubatku. Maka kata ulama, ketika itu dibaca di bulan Rajab sebanyak 70 kali setiap selesai salat maghrib dan setiap selesai salat subuh, maka insyaallah
tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah akan diselamatkan dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking spesialnya bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kenapa bulan Rajab kok dikatakan bulannya Allah oleh Rasulullah? Sebab di bulan Rajab ini ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, gak perlu lagi menggunakan wasilah, gak perlu lagi menggunakan perantara, gak perlu lagi bertawassul. Ketika di bulan Rajab kita memohon kepada Allah, insya Allah tanpa tawassul, tanpa wasilah akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Rajab Allah memberikan satu perintah yang sangat luar biasa, yang Allah merintahkannya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita umatnya Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yakni perintah solat. Allah langsung memerintahkan kepada Nabi ketika Nabi bertemu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Sementara perintah-perintah yang lain, puasa, zakat dan yang lain sebagainya, semua perintah dari Allah. Allah masih menggunakan perantara malaikat Jibril dengan memberikan wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang diperintahkan langsung oleh Allah tanpa melalui perantara kepada Nabi Muhammad itu menjadi barometer utama nanti kebaikan amal kita di akhirat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, as-shalah, adalah tentang salat. Maka fa in salahat salahalahu sairu amali, maka ketika salatnya saat diaudit oleh Allah, saat dihisab oleh Allah, saat dihitung, saat dinilai oleh Allah, nilainya bagus, nilainya baik salatnya, maka semua amal perbuatannya, semua amal ibadahnya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa in fasadat, ketika solatnya rusak, nilai solatnya buruk, nilai solatnya jelek saat diaudit, maka fasada sairu amali, semua amalnya juga bernilai buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perintah yang sangat agung. Maka mari di bulan Rajab ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki solat kita, untuk meningkatkan solat kita, utamanya kita kerjakan solat kita secara berjamaah. Karena solat yang kita kerjakan secara berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti mendapatkan pahala yang berlipat ganda, minimal 25 sampai 27 derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa solat ini sangat spesial hingga Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara? Saat Nabi Muhammad naik ke langit, selain Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, di langit Nabi Muhammad melihat ada malaikat yang sedang mengangkat tangannya sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nabi Muhammad naik lagi ke langit, ada melihat malaikat lagi sedang ruku. Nabi Muhammad naik lagi ke atas langit, melihat ada malaikat yang sedang iktidal, sedang sujud, sedang membaca tasbih dan sedang membaca salam, sampai ke langit 7. Akhirnya kata para ulama, ketika kita mengerjakan sholat, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah sama dengan ibadahnya para malaikat yang dilihat oleh Nabi Muhammad, mulai dari malaikat yang mengangkat tangannya seraya bertakbir sampai membaca salam. Salat yang kita kerjakan sama dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah terhadap ibadahnya para malaikat yang ada di langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semua rukun Islam yang 5 semuanya ada di dalam salat. Rukun Islam yang pertama adalah antasyhada an la ilaha illallah, membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama yakni membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada di dalam salat.
yakni ketika kita tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita pasti membaca syahadat di dalam tahiyat. Lalu rukun Islam yang lain adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu secara lugatan adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan terhadap puasa. Di dalam solat pun kita sedang berpuasa, karena ketika kita solat pasti kita tidak makan, pasti kita tidak minum, dan pasti meninggalkan semua yang membatalkan terhadap puasa. Maka dalam solat juga ada nilai ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam rukun Islam ada zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kata pepatah, the time is money, waktu adalah uang. Sementara bagi kita waktu adalah ibadah. Ketika kita sedang berdagang, banyak para pembeli yang berdatangan untuk membeli dagangan kita. Terus kita mendengar azan berkumandang, lalu dagangan kita tinggalkan karena demi untuk mengutamakan mengerjakan sholat berjamaah. Maka ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, meninggalkan pasar, meninggalkan pekerjaan kita, maka itu ada nilai sedekah, nilai zakat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang kita tinggalkan, kita gunakan untuk mengerjakan sholat dengan mengorbankan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Lalu rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah yang ada di Mekah. Dalam salat juga ada nilai ibadah haji yang ada di Ka'bah Mekah, yakni ketika salat kita pasti menghadap kepada kiblat. Usalli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati. Kita setiap salat pasti menghadap ke kiblat, dan kiblatnya umat Islam adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Inilah salat menjadi barometer utama, karena semua rukun Islam yang 5 ada di dalam salat. Ketika salat kita baik, maka semua rukun Islam kita, semua ibadah kita, semua perbuatan kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Rajab ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, lebih-lebih bisa meningkatkan kualitas salat kita dengan cara senantiasa menjaga salat kita secara berjamaah. Karena janji Allah dalam hadis qudsi, in aqamas shalah liwaqtiha, hambaku ketika mengerjakan salat tepat pada waktunya, lebih-lebih dikerjakan pada salat tepat waktunya dengan cara berjamaah, maka kata Allah, la u'adzibahu wa an adkhalahul jannah bighairi hisab, maka saya tidak akan pernah menyiksanya, saya tidak akan pernah mengazabnya sama sekali, dan saya akan memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasilat aynun binawar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah, wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قالوا بالحق وكانوا به يعدلون، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا فإن تسبيح الصدور إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بجهد وتواضع أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بجهد وتواضع أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بجهد وتواضع لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام فأنت ربنا السلام
الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم عليه اللهم ارحمه سعادة أصحابه وسلم أجمعين آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأحوال والأحوال وتغفرنا بها من جميع الآجال وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع الدرجات وتبلغنا بأفضل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة المولى الموت ومغفرة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم عاملنا بنا في سفرنا وظلمتنا من النار يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك